Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Okay, students, since the last class, if you still remember, I stopped at slide 20, and today I will try to finish this topic 1 because we have total is 9 topics, right? So yeah, since also today I got not yeah, it's ad hoc task as usual. I got a meeting, so that's why I feel that in order to persuade you all, so I provide this video to you all to make sure that the syllabus will be still keep continuing, and at the same time you can do some revision on topic 1. Okay, alright, without further ado, I will okay, how about now? Okay, I think I should, yeah, this one, right? Okay, alright. I think I already jumped it. Okay, alright. The last class, I stopped up here, if I'm not mistaken. Okay, and an employer can be considered to have breached their duty of care by falling into, sorry, not by failing to do everything reasonable in the circumstances to keep the employee safe from hazard or harm. Okay, so in here, when we talking about in here, right? So as the employer, this is a must. Okay, itu adalah sesuatu yang paling penting because if you are breach to the duty of care, awak melanggar awak punya tugas untuk mengambil kita kata care, kita mengambil kita kata apa dalam bahasa Melayu, kita menjaga, kita menjaga kebajikan by failing to do everything reasonable, dengan gagalnya menjalankan tugasan yang sepatutnya in the circumstances to keep the employee safe from hazard or harm, dengan dalam keadaan situasi memastikan supaya pekerja tersebut perlulah selamat daripada sebarang kita panggil hazard. Hazard ni sebarang yang boleh mencetuskan sebarang risiko ataupun harming yang akan membahayakan mereka. Jadi ia sangat penting. Jadi mereka tidak boleh langgar tugasan mereka untuk menjaga kebajikan pekerja mereka. Sebab because if you still remember in OSH, okay, OSH Act, right? OSHA 1994 stated that the employer is responsible to provide the employees at a very conducive working environment. Dia kena memastikan memberi kita kata persekitaran yang baik, kondusif disebut, persekitaran tempat pekerjaan yang baik. Okay, employees who also have responsibility for their safety and health at works, and also it's not just one role and one hand, it should be by both hands, which means that employees have to be together to make sure that you have to conduct the good and practices the right, okay, safety and health at the workplace. Okay, semua orang kena ambil kira tentang kita panggil tanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab untuk menjaga keselamatan ni bukan satu tangan je, dia kena dua pihak, dua tangan. It's not come only from the employers itself, employees also. So that's why you realize mostly in construction site, they will put like zero accidents, okay, safety first, okay. This signboard is not just put as a signboard, it's just actually reminder to everybody to take care about yourself. Okay, how you perceive this signboard as a signboard and reminder, and whether you just see a very empty and dull signboard, or you totally just feeling that this signboard is really giving some concern, okay, and also reminder. Okay, in addition, employees are permitted by law to refuse to undertake work that is not safe, okay, without fear or disciplinary action. If the employee self, okay, if my fan is mostly like more noise in here compared to my voice, I'm so sorry. Okay, so
employees have also permitted by law, dibenarkan mengikut undang-undang when they refuse, jika mereka macam tidak mahu atau cuba untuk mengelak daripada mengambil kerja dalam keadaan tidak selamat without fear of disciplinary action, tanpa rasa takut dikenakan tindakan, because you can take a picture, you can get some show or proven and evidence to show that the place is not conducive, that place is not safe to be worked. So if you refuse, okay, there is actually no harm to you all, because why? Because it's permitted by law. Dibenarkan dalam undang-undang, and if you might be penalized by your employers, actually the company have to be get ready, because in return you should get penalized from the authority like DOSH and also so forth. Okay, if you realize, mostly in the construction site is the most highest chances and risky. Tempat pekerjaan yang paling berisiko tinggi ni adalah selalunya yang mengalami fatality and also injuries, yang mengalami kematian dan juga kecederaan ni is come from this construction site. Okay, so we moving on to the next one. Okay, OSHA 1994. So this is about statutory requirement. Apakah keperluan dalam perundangan? Okay. So as I mentioned before, OSHA 1994 actually is already in the world. It's already started in 1978, if I'm mistaken, or 1970. But in Malaysia, it's starting like 1994. It's a mixture of mixture of the criminal law set out in the statutes and known as the statute law and also common law. So it is between undang-undang kita panggil perlembagaan dan juga common law. Maksudnya perundangan yang kebiasaannya. Common law ni memang adalah di negara kita, dan bila kita kata it's been gazetted under the status of law, meaning to say it's under solely is done by our government. And statute law is the written law of the country, maksudnya undang-undang perlembagaan lah, okay, consisting of the act of parliament, regulation or order made within the parameter of the acts. So mereka undang-undang ini dimasukkan dalam akta parlimen dan diletakkan di bawah undang-undang yang mana di dalam parameter of the acts, maksudnya berkisar tentang machinery-nya, yang berkisar tentang kita panggil boiling kan. Kalau zaman dulu kita tengok itulah rata-ratanya perkilangan yang menggunakan kita kata struktur dia punya machinery. Okay, and then these acts are part of the framework of principle in the areas of issue involved. Regulation and orders support the acts which can be written after the acts were introduced. Dia kata sebahagian daripada akta tersebut merupakan framework. Framework ni adalah kerangka lah, prinsipal yang berkenaan dengan bahagian mereka, macam bidang mereka, bidang perkilangan kan, kita tengok pemotoran, apa lagi, banyak sebenarnya. Luas konsep kita kata OSH ni, regulation, undang-undang dan juga orders, okay, arahan yang berkait dengan akta tersebut hendaklah ditulis selepas akta tersebut ditulis. Dan dia akan ada revisation lah, kita panggil dia akan kita kata penambahan, kadang-kadang ditambah. Mula-mula kalau kita tengok daripada yang previous, kalau you still remember kan, ada 5 je consist issue dalam tu, kemudian ditambah akhirnya menjadi lebih banyak. Sebab apa? Bidang OSH ni atau safety and health ni dia sangat meluas. Common law is the judge declare law and evolve over the years as the result of decision by courts and judges. Kalau tak pasti apa maksud common law ni, common law ni undang-undang yang berkisar tentang, of course, from the country itself, dan selalunya keputusannya dibuat oleh para hakim dan juga para peguam lah. Dan common law ni apa yang membuatkan dia, sebab ia kita kata diimplement sejak zaman, because we are the one of the country that colonized by British. Kita adalah antara negara yang
dijajah oleh pihak British. Jadi common law is derived from the British punya country. Jadi negara-negara British, mana-mana lah negara yang pernah menjadi jajahan, maksudnya Commonwealth country, mereka memang mengambalkan common law ni. Jadi mengapa? Sebab dalam common law dia akan ada dua pihak. Kalau maybe my students here remember, kita ada number one kita panggil sebagai defendant. Orang yang membela, pembelaan tu dia pihak yang membela, and then kita ada lagi satu plaintiff. Plaintiff ni adalah orang yang mendakwa. Contohnya kalau dalam kes Osh ni, contoh yang mendakwa tu like kita panggil sebagai employees lah. Okay, dia mendakwa syarikat ni melakukan pekerjaan dalam keadaan tidak selamat sehingga menyebabkan kecederaan. Kalau masa sama zaman belajar MIS, kita orang memang kena cari, kita panggil MILJ, Malaysian International Law punya journal. Dia ada lah antara law punya journal ni berkisar tentang kita panggil safety and health ni lah. Dia bekerja dalam keadaan tidak selamat, maka dia mendakwa. Because it bring to the jurisdiction kan, dia bawa dalam perundangan, and then akan diperdengarkan hearing dekat courts. Okay, kemudian pihak plaintiff ni datang daripada employees, so of course defendant is come from the employers lah. So if let's say the case is win by the parts of the kita panggil plaintiff, okay, so the defendant have to pay amount of certain costs. Sebab kes ni berat, dia boleh jatuh dekat dalam industry relation. Okay, maksudnya dalam courts kita panggil sebagai hubungan industri lah, sebab ia melibatkan keselamatan. Okay, so in general, there are 4 basic elements in the legal framework related to OSHA 1994. So dekat sini dia bagi tahu kenapa Miss tak berapa nampak. Okay, the Act, general rule which are dependent upon the Parliament approval and King consent. So dia kata akta ni selalunya adalah undang-undang yang general yang akan bersandarkan kepada keputusan ataupun kelulusan daripada parlimen. Parlimen and also perkenan oleh tuanku lah, iaitu kita punya raja lah. And then the regulation details of an act and endorsed by minister. Bila dah ada akta, maka akan diletakkan dalam regulation perundangan. Kemudian of course akta tersebut akan didetailskan, akan kita kata secara spesifik dan akan dikeluarkan oleh pihak kementerian. Jadi kalau macam OSHA 1994 ni, of course is under Ministry of Human Resource Department. Jadi kat mana? Kat Putrajaya. Jadi kita tahulah benda tu, basic knowledge. Okay, so we moving on to Masya Allah. Wait, I hope you can hear me. Tiba tak dengar pula kan. Okay. Alright, so we're moving on to the next one. But I heard that this one is, the audio is skipped, like that echo. Okay. Alright. So still under statutory requirement. Okay, Industry Code of Practice ICOP. ICOP ke ICOP ke. Any court standard, rule and specification to support the acts and regulation is served as a guideline for the general requirement and enables the legislation to be keep up to date through content revision. So what I'm trying to say in here is regard to the code of practice. Apakah yang diamalkan mengikut industri? Jadi apa je yang macam Miss cakap tadi kan, dia akan ada revisation. Revisation ni dia akan ada penambahbaikan lah. Certain act tu kalau contohnya tahun 2021, dia ada tambah lagi dalam OSH 1994 contoh maka dia akan ada dah buat, dia akan buat contohnya OSH 1994, lepas tu dia akan buat kita panggil substantial 2021, kemudian dia letak apa yang ada revision, yang ada perlu
penambahbaikannya, revise lah yang kena mengena dengan isu sekarang contohnya. Okay, and then number 4 we have guideline documents that present the opinions on the good practice which have no legal force. So kat yang ni lebih kepada panduan. Okay, dokumen. Contohnya kita ambil macam kita panggil SOP, standard of practice, standard of procedure kan. Jadi apa SOP-nya? Jadi perlu ada dalam bentuk dokumen, dan dia kata kenapa dia kata dalam dokumen benda tu kena ada black and white proof lah satu. Yang kedua dia akan menunjukkan dalam tu bagaimanakah pengamalan yang terbaik, good practice, yang mana tidak melibatkan no legal force lah, tidak ada kita kata tindakan yang memaksa, yang menggunakan macam perundangan. Tapi kalau macam kita, kes kita SOP ni yang sekarang ni, siapa yang melanggar SOP, contoh tak pakai mask, tak pakai pelindung muka, kita boleh dikenakan tindakan kan. Merentas daerah ke negeri ke, kita boleh dikenakan tindakan jika anda dalam kawasan PKPD kan. Jadi yang macam tu dia dah luar daripada konsep lah, yang mana ada perundangan, dikenakan hukuman, dikenakan kita kata denda. Tapi kalau macam guideline ni dia lebih kepada panduan, yang mana orang boleh rujuk macam mana kita nak membuat pengamalan yang baik, praktiskan safety and health yang baik dekat tempat kerja. Jadi dia orang ikut. Okay? Sebenarnya dia ada like kita panggil manual punya buku tau. Buku manual tau macam mana dia adalah green book. Sebenarnya you boleh cari benda tu dekat Shopee, ada Miss nampak. Dia buku law sebenarnya. Dia ada green book, kemudian dia ada banyaklah red book lah, yellow book lah. Dia berkaitan dengan safety punya level. Safety ni bidang dia sangat luas, macam Miss bagi tahu before this, right? If you can work under this kind of field, actually you are the chosen one. Okay, alright. So kalau tengok dekat sini figure 1.1, legal standing related to OSHA, it started with the guideline dulu. Dia ada dia punya, kita kata pyramid lah, macam mana dia last dia menjadi akta. Mula daripada guideline. Jadi asas dia, fundamental dia adalah guideline, kemudian it will go to the industry code of practice, COP tadi. Kemudian dia akan masuk jadi regulation, kemudian dia akan naikkan jadi akta. Bila dia jadi akta ni automatic sebab dia dah naik under kita kata endorsement and approval of parliament, and then dia telah di-approve by our working consent. Jadi itulah dia punya, kita panggil step by step dia lah. Okay, kemudian we moving on to the next one. Table 1.1 show the general statutory requirements in OSHA 1994 for different types of the industries involved. So ini adalah kita panggil sebagai apakah keperluan yang mesti dipenuhi. When the number of employees more than 5, okay, what is the requirement? They must have like safety and health policy. Okay, dia ada sampai dia punya bilangan nombor dia, sebab why they have like this particular requirement? Because this one is adapted from the numbers of employees is related to the size of the company. Okay, maksudnya bilangan pekerja tu dia merujuk kepada size company tersebut, ukuran dia lah. Kalau dia company kecil, dia akan ada lebih kurang 10, 20 pekerja dalam lingkungan kat sini lah, yang pertama ni. Kalau dia mungkin sederhana, industri kecil sederhana, mungkin di dalam 40 ni ke 99 contohnya. Jadi bila dah masuk 100 ni atau lebih ke 500 ni, dia akan jatuh dekat sini. Jadi they have the level, level whether the industry is high risk or low risk, and then the size. The particular is size actually, because we want to know what is the requirement of safety in there. Okay, what from this what we call a table showing us number of employees more than 5, the requirement is safety and health policy. Mesti ada, wajib ada dekat company tersebut polisi yang berkenaan safety and health, keselamatan dan kesihatan. And number of employees more or equals to 40,
dia mesti ada safety and health policy and safety and health committee. Jadi kalau Miss tak silap, kalau macam IIC, kami ada yang inilah yang kedua ni. Okay, for high risk industry, number of employees more than 100. Ini sebab apa? Kenapa Miss kata IIC kat sini bukan dekat high industry sedangkan lebih staff kita 100, tapi kita tidak jatuh kepada high risk industry. For all industry ni secara general. Okay, for high risk industry ini yang berisiko tinggi, contoh construction, apa lagi, hospital. Okay, number of employees more than 100, requirement safety and health policy mesti ada, safety and health committee mesti ada, and a certified safety and health officer. Jadi kalau satu kita panggil construction company ataupun selalunya developer company lah, syarikat-syarikat yang buat perumahan semua ni kan, mereka mesti ada yang mereka akan rekrut satu orang pegawai yang mempunyai sijil yang certified lah under ni. Sebab ambil sertifikat ni pun RM1, RM2 sangat-sangat kita kata cost, very high cost lah, but it worth it because you are not common people to just saying that this place is safe. You bukan orang yang biasa-biasa lah untuk macam bila tengok je tempat tu selamat. No, because you must have that certificate. Okay, you kena ada sijil mengiktiraf you sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan tu. Okay, for the low risk industry, the number of employees more than 500. Ini dari lingkungan apa syarikat yang mempunyai dia rendah, okay, dari segi dia punya risiko, tetapi mempunyai lebih daripada 500. Okay, so requirement dia kena ada a safety and health policy, sama juga macam yang high risk industry tadi, safety and health committee and certified safety and health officer, sama juga, tapi dari segi risiko yang rendah. Okay, alright, so I believe benda ni mungkin is new to you, right? So this is statutory requirement, maksudnya memang perundangan yang memerlukan, mesti adalah benda ni. Okey, kemudian OSHA 1994 Act 54514 objektif. Kalau beli buku law tu, Miss tak ingat dah sekarang berapa, tapi boleh cari kat online, kat Shopee pun ada, MPH online, mana-mana bookstore, you just type the OSHA punya act book tu. Dulu color dia tak silap Miss hijau, tapi tak tahu kalau Miss salah kan. Dia ada lah buku OSHA ni. OSHA 1994 covers all sector of the economy or 90% of the nation total manpower except the armed forces and those on the board ship. Dia kata OSHA ni dia meliputi semua sektor ekonomi, yang mana 90% daripada nation total manpower, daripada negara punya kita kata pekerja, kecuali yang berkait dengan armed forces. Armed forces ni adalah macam ketenteraan. Dia luar lah sebab di bawah direct daripada kerajaan terus, dan kemudian board ship, ini perkapalan. Kapal dia ada undang-undang sendiri. Kan awak tengok marine ke, ni dari zaman dulu tau. Sejarah dia daripada zaman Kesultanan Melaka lagi, kan, kena buat banyak ship-ship ataupun board ship yang mendarat dekat pelabuhan-pelabuhan. Jadi dia ada undang-undang mereka sendiri. There are 4 objective of the OSHA Act, OSHA 1994 Act 514 in the laws of Malaysia, kaitan OSHA 1994-2006. Maknanya kalau awak tengok ada 1994-2006, dekat 2006 tu ada amendment, ada berlaku revisation. Dia revise, akta tu dia revise, ditambah penambahbaikan. Okey, dia kata kat sini to secure the safety, health and welfare of the person at work, memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan pekerja di tempat kerja. Itu yang pertama, okey, objektif pertama. To protect other against risk to safety or health in the connection with the activity of the person at work, untuk melindungi sebarang risiko yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan
berhubung dengan aktiviti, berhubung dengan aktiviti of person at work, berkaitan dengan orang yang bekerja lah dalam alam pekerjaan mereka. Sebab bila kita cakap pasal pekerjaan ni, dia berkisar tentang apa aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Okay. Kemudian kita ada the third objective, to promote an occupational environment adaptable to the person physiological and psychological needs. Ini berkaitan dengan kita menggalakkan supaya dalam persekitaran occupation tu adalah seiring dengan person atau orang tersebut, seseorang tu punya physiological. Physiological ni merujuk kepada fizikal dia, sihat tak, fit enough. Sebab tu kalau dia kata unfit to work tu, bermaksudnya kenapa kita ada annual leave, kenapa kita ada sick leave. Contohlah, tak boleh cakap annual leave tak boleh cuti tahunan, kita kata sick leave, cuti sakit. Sebab is manusia, human being, human error. Tengok kan current issue sekarang kan, because of too much, kita kata bukan too much lah, is actually dia punya workload tu dah overload sebenarnya. Dibayangkan berapa ramai masyarakat, citizen, rakyat yang mengambil vaksin satu hari, tak akan mungkin ada kita panggil tak ada langsung human error. There must be. Kan? Dia rasa dia dah cucuk tapi rupanya dalam pincagari tu tak ada pun vaksin tu kan. So we cannot blame. People are exhausted, especially the frontliner. Jadi dari segi fitness, mungkinlah kita boleh kata dia dikira sebagai lalai, tidak fokus lah. Tapi kalau kita dalam keadaan yang sakit sekalipun, can you imagine, atau kita dalam keadaan yang penat, penat dengan pakaian PPE ni lagi, lepas tu nak inject berapa ramai orang setiap hari vaksin kan. Can you imagine? Sebab tu kalau you go for your vaccination, please do check, okay, when people that staff nurse ke doctors ke, mostly staff nurse, right? When they show you that injection, you have to see it, okay? You have to see, they will say that, okay, 0.5 milliliter, what kind of their vaccine that you, types of what kind, what brand, they will tell you, okay, this is Sinovac, this is AZ, this is Pfizer, so they will inform you on that. So see it, when they show, see it, okay? And a Muslim, of course, you will recite your Bismillah, okay? If the staff maybe like non-Muslim, don't blame them because that is your actually duty. When they inject you, you recite the Bismillah, okay? And then psychological ni, dari segi psikologi lah, psikologi ni, whether you are the one who are really concerned on the what we call safety and health itself, okay? So every time, like during this pandemic, even you have to work from home, somehow you have to get some rotation to work at office, right? Then what you should do, psychological needs you, of course you want to be to be secured, right? I want to like physical, of course we will keep like take your sanitizer, okay, wear your mask, and at the same time, if you feel like your psychology, you want to, maybe we should to take care of ourselves more and more. So this is the thing that you need to concern, okay? After going back for everywhere, you have to take your bath immediately. Do not go to elsewhere in the house because you are bringing those disease, okay? You are bring something to your house back, kan? Jadi kita ada psychological yang kita ada concern. Mungkin sebelum ni kita macam tu. That is a part of the advantage. Bila kita ada pandemic macam ni, we become like more sorry, more safety, kita more healthy. Kita jadi lebih mana pernah kita pakai sanitizer sebelum ni kan, macam ambil wuduk kita kata kan, macam tu lah. But the more that you feel that the chances that I feel I have to take care of myself. Who want to take care of myself if I'm not taking care of myself, kan? Jadi kita yang kena ambil berat tentang kesihatan kita, diri kita dulu. Of course lah our family kan, tapi sorry ada menyebut ni sorry, psychological needs tu kena ada, keperluan kita untuk rasa dalam keadaan selamat. And of course to stay at home is the most safety. Pada kita, pada ada setengah orang isunya sekarang ni, mereka tidak selamat berada di rumah kan. Banyak isu dia, wife abusing, okay,
child abuse, kita kalau sebut tu is very problematic lah, it's social problematic. Kita kata problem lah. Tak semua orang rasa sebuah rumah tu selamat. Ada sebuah rumah tu dalam keadaan tidak selamat kan. Isu yang berbangkit sekarang tentang seorang anak yang special child in kita panggil welfare house, rumah kebajikan bin child abuse. Bayangkan. And to provide the means towards the legislative system based on regulation and industry codes of practice in combination with the provisions of the act. So dia kata dalam pada masa kita memastikan bahawa sistem perundangan tu berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan industry code. Industry code tadi tu lah dia ada dia punya level kan. Mula-mula guideline, lepas tu industry code of practice ikut, lepas tu ada regulation, kemudian baru ada akta, dia ada piramid tu. Okay, alright, so kemudian kita akan pergi kepada seterusnya. Okay, part 4, section 15 of OSHA. Kalau kita ada buku tu senang kita rujuk terus. Benda ni ada di highlight kan. Nanti Mr. Adik Mr. letak dekat Neo maksudnya I mean like if I need the link and you interested to buy, then you can buy. Okay, section 15 of OSHA 1994 describe the general duties of employers and self-employed person. The duties includes providing and maintaining plant and system work. Plant ni bukan tumbuh-tumbuhan memastikan tempat kita bekerja tu dia panggil plantation. Dan sistem pekerja tu sentiasa dalam maintaining lah, kena sentiasa dalam maintenance, faham tak? Maksudnya dalam keadaan yang baik lah, well services, kebersihannya kan, kalau tempat tu licin ada orang mungkin someone person in charge dalam bahagian cleaning yang akan pastikan tidak licin tempat tersebut kan. Selalu ni dalam perkilangan kan, kadang-kadang ada leaking oil lah kan, jadi tempat tu sentiasa dalam keadaan kering. Arranging safe use in any relation to operation, handling, storage and transport of plant and substances. Jadi memastikan dari segi 5S tu lah, ada dari segi kita panggil apa, susun, sisih kan, macam ni kita atur kan tu. Jadi ke dalam keadaan yang kemas, terjaga. Kemudian providing information, instruction, training and supervision to employees. Ni sangat penting, okay, because why? We want your employees to be knowledgeable, kena ada dalam keadaan berpengetahuan. Jadi mereka perlu ada, kita panggil sebagai arahan dan juga latihan, dan juga ada pemantauan daripada employers tu kepada employees. Takkanlah dia buat sendirinya, tak ada orang pantau. Jadi untuk memastikan someone like will be monitored, of course the supervisor himself and also the trainer will, this is the right to practice. Jadi that is the employer's part in order to provide the information. Alright, self-employed meaning to say dia buat kerja sendiri lah, business sendiri. Jadi dia pun bertanggungjawab untuk dalam keadaan dia berpengetahuan, cuba untuk dapatkan diri tu untuk latihan dan sebagainya. Providing and maintaining a safe condition by means of access to and egress from any place of work. So dia kata menyediakan dan memastikan bahawa tempat berada dalam keadaan selamat, yang mana senang untuk dimasuki, access to and egress for any place of work, dan senang untuk kita kata diketahui lah. Jadi dia kata kat sini employer's responsibility, OSHA 1994 part 4 section 15 up to 19. Maksudnya dekat di sini, subsection ni ada section 15 ke 19. Sebab tu kalau buku act tu senang. Kan ada buku act tu, Miss cakap awak rujuk. Macam tu. Providing and maintaining the safety of the working environment for the employees and adequate welfare facilities at work. Jadi menyediakan dan memastikan bahawa tempat pekerjaan tu dan juga pekerja tersebut berada dalam kebajikan yang baik dan mempunyai facilities, kemudahan di tempat kerja tu. Maksudnya teratur lah. Kemudian providing a safe, healthy and adequate working environment. Yang ini paling mestilah, yang mana memastikan keselamatan, kesihatan dan mempunyai persekitaran tempat kerja yang bersesuaian, adequate.
Okay, section 16, so sini cakap subsection 15 up to 19 kan. Subsection ni maksudnya dalam kurungan 15 ke 19. Section 16 states that employers and self-employed person must have a written up-to-date safety and health policy for the organisation. Jadi section 16 mengisytiharkan menyatakan bahawa majikan dan juga yang self-employed, yang you sendiri bekerja, soleh lah. Okay, sempat lagi tu. Bahawa mereka perlulah menyatakan ataupun mesti ada bertulis written statement yang maksud up to date dan juga sentiasa dikemaskini tentang safety and health policy. Polisi kesihatan dan keselamatan syarikat mereka. Jadi kena sentiasa up to date. Tak boleh yang tahun 2008 dah kan. Kalau tak silap ni dia 5 years once lah. 5 tahun sekali. Okay, and section 17 describe the duties of the employer to ensure the safety, health and welfare of others who may be affected by the company activity. Maksudnya dari segi peranan mereka. Jadi majikan mereka memastikan bahawa safety, health and welfare tu, kesihatan, keselamatan dan kebajikan mereka tu tidak terjejas dengan kita kata company activity. Jadi employer tu kena mainkan peranan mereka supaya benda ni semua terjaga lah. Alright, and in section 18, the duties of an occupier of the workplace include providing safe access to and from the workplace and ensuring safe use of plant and substances. Dia kata dalam section 18, dari segi peranan workplace and kita panggil including providing safe access, menyediakan bagaimana macam mana kita masuk dalam keadaan yang selamat dan juga daripada tempat kerja tersebut dan memastikan bahawa mereka menggunakan dan penggunaan yang selamat. Ni kadang-kadang guna machinery pun dalam keadaan yang membahayakan orang lain kan. Kalau dia guna helmet, contohnya safety helmet, dia tak cakupkan, contoh they are not pin it at the right place, contoh. Or maybe they use certain like safety glove but they not use the appropriate safety gloves. Supposedly that is for like to hold the very hot plate, okay, hot pot ke kan. But they use like a rubber punya glove. Dia guna sama getah tangan, bahayalah, lekat lah kan. So they should use the wool, yang jenis sarung tangan yang menggunakan kain ataupun wool lah, bulu-bulu yang tebal. Jadi dia boleh menahan kepanasan daripada tercedera ketika mengendalikan alatan tersebut. And then section 19 describe the penalty for disobeying the provision of section 15, 16, 17 or 18. Dia kata section 19 ni menggambarkan dan kita kata penalty ni sebarang bentuk hukuman dan denda lah pada yang mereka tidak mematuhi section 15, 16, 17, 18, maka akan dikenakan hukuman tidak melebihi 50,000, okay, and also or dipenjarakan of the term not exceeding 2 years or both. Dia boleh sama ada dia dikenakan hukuman, okay, semaksimum 50,000 ataupun dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi berat bila melibatkan ini adalah jenayah berat. Sebab apa? Ini gazetted by our king concern and also parliament. So jangan pandang ringan. Kadang-kadang kita macam alah tak apalah, benda sikit je, cedera sikit lama-lama jadi bukit. Jadi jangan mengecil-ngecilkan benda yang kadang-kadang kita anggap benda tu orang kata ringan. Padahal benda tu sebenarnya daripada kecil boleh menjadi risiko besar. Tengoklah hukuman yang kita kadang boleh jangkau ke untuk cari 50,000 dalam satu masa. Mungkin company besar ya. Yang macam company kecil kan. Tadi pandemik sekarang ni. Alright, in the part I think this is Roman kan 5. Section 24 subsection 1 describe the general duties of employees at work. The duties include ini section 24 up to 27, 24. Masih lagi dalam OSHA 1994 tapi di part 5 di bawah subsection 24 hingga 27, taking reasonable care for the safety and health of self and of other person while work. Bila kita bekerja, kita bukan jaga diri kita sahaja. Bila kita mengamalkan praktis bekerja tersebut,
kita juga menjaga orang lain, kita jaga kita. So when you wearing a mask, you actually take care yourself and also you take care of other people too. So don't be selfish together. Cooperating with the employer or any person in the discharge of any duty or requirement imposed on the employees. So keep on giving some cooperation. Kena sentiasa berada dalam keadaan memberi kerjasama untuk memastikan semua orang tu can do the work, and uh, of course yang lain juga akan terkait sama, terkesan akibat dengan kita kan. Jadi bila kita bekerjasama, we live in the harmonious punya working environment. And then wearing or using any protective equipment, PPE or clothing provided by the employer for the purpose of preventing risk and at all times. If let's say the frontliner is not using PPE, what happened to us? Kan, mereka rawat ramai pesakit COVID, dia tak pakai PPE, apa jadi pada yang kita ni, yang mungkin juga ada ahli keluarga kita mendapat rawatan. They will affected, right? So do in this case. So if you are wearing the PPE, meaning to say you take care yourself too, number one, and others too. Okay, that's why you have to make sure that when you enter your premise, your organization, okay, your workplace, which is permissive, the requirement, okay, is allow you, okay, to use PPE as the compulsory, you have to do it. You kena buat pakai pakaian-pakaian yang bersesuaian lah, seperti yang dikehendaki, in order to make sure you to have minimize risk, mengurangkan risiko you. Sebab we can't actually smell, okay, the accident and the risk. Kita tak boleh cium, tak boleh hidup pun bau-bau benda yang mungkin akan terjadi dalam bentuk kemalangan ke apa risiko. Jadi we have to take care ourselves, okay. Alright, now we're moving on to the next one. Complying with any instruction or measure on occupational safety and health instituted by the employer or any person under oath. So you have to comply, kena ikut arahan dengan arahan dan juga apa bentuk measurement ni. Sometimes people asking like, why should use shield? Kan? Ada tak orang mungkin mempersoalkan kenapa nak guna shield semua? That is extra protection. Okay? They want to use this as extra protection, and also is measured by this occupational safety and health. And of course, when you are using this one, you are more protective compared to us only just maybe using a mask. Okay? So comply. You comply, still comply. Section 25 describes the duty of employees to not interfere with or misuse things provided for safety, health and welfare. The maximum penalty of the 20,000 or imprisonment for a term not exceeding 2 years, or both can be imposed on those who disobey this section. Dia kata section 25 ni, apabila tugasan itu tidak dicampur tangan atau menyalahgunakan dengan menyediakan safety, health and welfare. Dalam kes ni mereka perlulah menggunakan tidak dia kata section 25 ni adalah tugas seorang pekerja tidak menyalahgunakan ataupun tidak mencampur adukkanlah perkara yang berkaitan dengan safety, health and welfare ni. Jadi jangan salah gunalah, mungkin dia pergi jual ke kan, ataupun mungkin dia rosakkan ke. Jadi ia boleh dikenakan penalty up to 20,000, 20,000 dikenakan tindakan hukuman denda, dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun dan boleh kedua-dua hukuman sekali. Berat. Semua yang under OSH ni semua hukumannya berat, tak ada yang kecil-kecil. Okay, section 27 subsection 1 asks that no employer shall dismiss an employee. Section 27 kurungan 1 ni bagi tahu tidak boleh seorang majikan mengeluarkan pekerja dia atau injured him in his employment, mencederakan mereka ketika dalam pekerjaan, or alter his position ataupun mengubah dia punya kedudukan, maksudnya jawatan dia lah, tugasan dia, if the employees make a complaint about a matter which is considered is not safe or is a risk to health. Dia kerja dalam keadaan mungkin hari-hari menghidu asap contohnya, tapi tak dibagi pun smoke protector
kan. Jadi dia komplain. So apa dia buat? Majikan hentikan kerja dia. Jadi dalam Seksyen 27 ni tidak membenarkan, Seksyen 27 kurungan 1 tidak membenarkan dia diberhentikan. Jadi ada akta lah melindungi mereka. Is a member of the Safety and Health Committee established pursuant to OSH 1994. So dia kata if the employee tu adalah, jika pekerja tersebut adalah salah seorang ahli dalam Safety and Health Committee, maka yang perlu diambil kira yang kita baca tadi kan, kita panggil apa yang kita bincang tadi, maksudnya kalau company tu dalam risiko yang rendah, risiko yang tinggi ataupun secara general, maka jika mereka tu seseorang community member, maka mereka juga tidak boleh dihentikan. Hello? Dia kadang macam tu tau, internet lah kan, kadang function dia punya mic dia. Okay, exercise any office function as a member of safety. Jika mereka ni maksudnya sebagai salah seorang yang mengamalkan lah, sebab dia kan employee safety punya komiti, jadi dia pun jadi seorang trainer ke, jadi mereka berfungsi sebagai salah seorang member tu, maka mereka tidak boleh dikeluarkan atau diarah untuk berhenti. Okay. According to Section 27, Subsection 3, an employee or trade union which contravenes the provision of this section is liable to maximum penalty of 10,000 or a term of imprisonment not exceeding 1 year of work or 1 year or both. Dia kata kalau mengikut Section 27, okay, kurungan 3, jika seorang majikan ataupun kesatuan pekerja yang mempunyai contraventions, contraventions ni bertentangan dengan provision dalam section ni, maka mereka secara tak langsung akan dikenakan hukuman 10,000 atau akan dikenakan penjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-dua sekali. Jadi sangat penting lah benda ni jika mereka macam bertentangan lah, mereka tak setuju berkenaan dengan yang ni tadi, kan dia nak dia nak terminate kan, dia buat komplain, contohnya staff ni buat komplain, report pada DOSH bahawa company ni tak selamat, kemudian apa jadi, mereka boleh dikenakan tindakan Seksyen 23 kurungan subsection 3 ni. Alright, so Factory and Machinery Act 1967 objektif ini berkisar tentang objektif berkenaan dengan perkilangan dan juga machinery. Machinery ni mesin-mesin lah yang digunakan. Sebenarnya asalnya inilah Factory Machinery Act ni. Dia dah ada tahun 1967 lagi. Or Act 139 is one of the traditional approaches which stresses upon enforcement to prevent the occurrence of occupational accidents and disease at the workplace. Kan kita we are dealing with the machinery. Tugas kita memegang dan menggunakan machinery. Jadi risiko sangat tinggi. Maka dengan tu adalah akta ni, sebab dia selalu ni dalam kilang lah. Jadi mereka tujuan akta ini adalah untuk memastikan tidak berlakunya sebarang kemalangan lah. Kita cakap tidak berlaku, tapi benda tu akan berlaku. Dah berlaku pun kalau kita tengok kenapa wujudnya akta ni. Alright, the objective of FMA 1967, Factories and Machinery Act 1967 2006. Bila ada macam ni, maknanya ada berlaku revisation. Dia revise back, lepas tu dia ada buat penambahan. To provide for control of factory with respect to matters relating to safety, health and welfare of person. Okey, dia menyediakan kawalan. Maknanya jika ada kilang-kilang yang berkaitan dengan matters of safety, health and welfare, bajikan, jadi mereka perlu ambil kira lah tentang orang tersebut. Maksudnya ada kawalan.
The registration and inspection of machinery kena sentiasa disemak. Kena sentiasa bukan spot check lah, tapi lebih kurang lah macam spot check. Kena sentiasa daftarkan mesin tersebut dan sentiasa diperiksa adakah mesin tersebut sentiasa dalam services atau maintenance for matters connected therewith. Jadi apa-apa isu yang berkaitan dengan isu ini. Okay, the roles of safety and health organisation in Malaysia. Apakah peranan organisasi yang berkaitan dengan safety and health ni? Apakah peranan-peranan mereka? Banyak peranan mereka dan peranan mereka sangat besar. Okay. So as you can see in here, there are several national bodies with the occupational safety and health implementation responsibilities in Malaysia, including yang tadi saya sebut DOSH kan. Inilah dia, Department of Safety and Health. So kalau awak tengok ada yang berlaku kemalangan jiwa kan, beberapa orang pekerja di MRR2, okay, ada sebuah lori melanggar, I think like dia nak buat, kita panggil apa, flyover kat situ kan. Jadi DOSH akan datang untuk buat inspection. What is the issue? What is the main factor? How the accident can happen? So they must doing investigation, penyiasatan dulu. Sebab dah terjadinya kematian. And then National Institute of Occupational Safety and Health Malaysia ni ada kat Bangi. So institut ni lah yang menyediakan training dan untuk certified you yang nak dapat certificate of occupational safety and health officer tu kena pergi sini. Okay, and then social security organisation SOCSO. Sebab apa SOCSO? Sebab kita mencarum rakyat Malaysia when we are workers of Malaysia. This is one of the obligatory punya bodies that we have to compensate. Kita kena carum 2% daripada gaji kita ke sini. Sebab dia adalah sebahagian daripada kita panggil insurance yang wajib. Jika berlaku kemalangan dan kematian, even though kita pergi tempat kerja, kita di rumah kan, commuting to workplace, kita tiba-tiba kita dikenakan lah malang tidak berbau kemalangan, maka boleh kita mencarum keluarganya dan si yang cedera tadilah. Anda SOCSO. Miss tahu ni sebab Miss pernah uruskan adik Miss lah di dalam perjalanan nak ke tempat kerja dia. Yalah, budak lelaki bila pergi ke tempat kerja dan malam tidak berbau maka terkena kemalangan. Jadi dapat pampasan. Sebab pampasan tu sebab kecederaan sehingga kan tak dapat lurus tangan. Tu yang maksudnya kecederaan dia adalah kecederaan kekal. Dia adalah term dia lah. Sebab dia pun bekerja yang memerlukan, semua orang bekerja memerlukan tangan. Jadi dia tak dapat lurus tangan seperti kita yang normal ni lah. Jadi ada nama dia bukan ikhtilat, ikhtilat kekal apa tak, macam tu lah. Maksudnya kecacatan kekal tu. Jadi adalah compensation by SOCSO kepada dia, macam tu. Jadi kita pergi seterusnya, with the approval of OSHA 1994 Act 514, starting from April 1994, the FMD was renamed as Department of Occupational Safety and Health, DOSH, under the Ministry of Human Resource. Jadi semua yang tadi tu di bawah ni lah, Kementerian Semua Manusia. The inspector are called Occupational Safety and Health Officer, OSHO. Jadi kalau awak berminat lah kan, sebab potential kerja yang Miss nampak lah bila you ambil diploma risk and management ni, memang benda ni. Dari dulu lagi, siapa-siapa student yang Miss ajar kan, batch yang pertama Miss ajar batch risk management student yang pertama kat LSE. Miss kata antara prospek kerja kalau awak tanya Miss, inilah dia. Dia boleh jadi. Tapi untuk diploma kita panggil officer assistant lah, occupational safety and health officer assistant. Tapi bila awak dah sambung degree, contohnya awak ambil certain, dia ada courses dan juga certificate, awak layaklah untuk jadi panggil OSHO ni. Okay. Guys, why not take my challenge, be a part of this. Seronok sebab gaji lumayan. Okay. Tapi kita kena mainkan tanggungjawab kita pun sangat tinggi. Okay, and then apa dia Department of Safety Health DOSH ni? Okay, the main roles, peranan mereka of the Department of Safety and Health are to ensure the safety, health and welfare of people at work from a rising hazard in all activity at the workplace. Jadi kita kena pastikan supaya kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja daripada
sebarang ancaman di tempat kerja, aktiviti yang berkaitan di tempat kerja yang boleh mengancam nyawa ke keselamatan dan sebagainya. Number two, to investigate all accident, poisonous or dangerous occurrences in the workplace. Jadi kita kena membuat penyiasatan lah sebarang kemalangan, apa benda bentuk macam keracunan. Keracunan ni kalau kita bekerja dalam perkilangan, kita ada macam handling dengan chemical kan, poisonous, ataupun macam laboratory kan, makmal tertentu kan. Kita bekerja tu kadang kita luar sedar, oh benda ni tak boleh cakap luar sedar lah, kena sedar sebab reminder tu sentiasa ada Miss rasa kan, untuk apa kita kata chemical poisonous ni kan, and dangerous occurrences in the workplace, dan sebarang bentuk bahaya yang berlaku di tempat kerja. Kita pandang ringan contohnya kan, kita nyalakan penenuh bansen baru kita tinggal contohnya kan. Dalam you tengok makmal you pun terbakar contoh. Jadi it can be, jadi don't take it lightly lah. Mesti ada someone yang must be control ataupun monitor while you are going somewhere. Contohnya nak ambil lah bahan-bahan yang lain nak masukkan dalam you punya kita kata penunuh bansen dan juga alatan you lah. Mesti tak ingat apa tu mesti kita di makmal dulu kan. Okay, to administer and enforce the legislation related to occupational safety and health of the country. Jadi kita perlulah bila kata enforce ni perundangan kita, dan apa yang berkaitan dengan isu safety and health ni kita kena sentiasa uruskan dengan baik, tadbir dengan baik. Sebab enforcement have to be strengthened, diperkuatkan, bukan lemah saja. Okay, and then the next one, to study and review the legislation. Sebab tu awak tengok ada revisation 2006 tu, because dia sentiasa ada pemansuhan dan juga penambahbaikan. And of course policies wherever necessary. Bila ada berkait, ni lagi bila COVID ni kan, pandemik ni mungkin sebenarnya ada kita panggil revisation on that. To provide advisory services and information to all agencies about the management and technical aspect of occupational safety and health. Jadi menyediakanlah dari segi perkhidmatan, kita panggil consultation ataupun perundangan dan nasihat berkaitan dengan kita kata undang-undang agensi tentang pengurusan, dan ada technical aspect yang perlu diketahui berkenaan dengan safety and health. Selalunya kalau kita kata technical aspect ni dari segi certificate, certified officer, jadi benda-benda tu kena ambil kira lah. Kalau kita nak meet the requirement, kita kena undergo ada certain test dan sebagainya. Okay, body yang kedua yang saya cakap dekat Bangi Section 3 tu adalah NIOSH ni. Okay, on the 1st December 1992, the National Institute Institute of Occupational Safety and Health NIOSH was established as a company limited by guarantee, okay, CLG, under the Malaysian Company Act 1965. Jadi mereka adalah salah satu kita kata company limited by guarantee. Siapa belajar entrepreneurship mesti kena tahu benda ni. Okay, the role of NIOSH is to provide training and consultation services. Jadi mereka menyediakan khusus dan latihan, dan juga kita panggil consultation, perkhidmatan konsultasi lah, to disseminate information and to conduct research in the field of occupational safety and health. Meluas dari api, fire, apinya, airnya, angin, udaranya, mencakupi banyak sebenarnya kan. Selagi mana ada sebenarnya di alam kita ni, banyak risiko yang terlibat, okay, yang berkaitan dengan safety and health ni. Okay, yang seterusnya bodinya adalah Social Security Organisation SOCSO. On the 1st January 1997, the Social Security Organisation SOCSO, officially known as Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PKSO, was formed as the government department to enforce the Employee Social Security Act 1969. Sebelum ni nama dia di bawah Akta Pertubuhan Pekerja 1969. And the Employee Social Security General Regulation 1971. Jadi 1st January mereka tukar nama dia lah sebagai SOCSO, dan ini nama bahasa Melayu dia PKSO. Juga salah satu prospek pekerjaan. Okay, boleh layari lah laman web SOCSO ni. Okay,
In July 1985, SOSO become a statutory authority. Saya dah tahu masa ni. The main role of the SOSO are to provide social security protection by social insurance, kena ada insurance sebab 2% daripada kita punya gaji kalau awak kerja nanti, we can see from your payslip akan ada caruman terhadap SOSO ni. Kalau tak ada, boleh report pada actually Labour Department. Sebab dia adalah statutory, benda yang wajib berlaku. Okay, including medical and cash benefit, termasuk perubatan dan juga cash lah, wang tunai. To give provision of artificial aids and rehabilitation to employees in order to reduce suffering. Contohnya dia kemalangan, melibatkan kecacatan kekal, maka dia juga diberi peluang untuk, sebab rehabilitation tu untuk tempat pemulihan kan. Contoh kalau patah ke, dia akan pergilah ke certain macam kita panggil fisioterapi kan. Mereka kan cuba untuk macam pulihkan lah. Yang mungkin tak boleh lipat tangan, boleh lipat tangan. Ada doktor di sana dan pakar-pakar yang terlibat lah. And then to provide financial guarantee and protection to the workers' family. Jadi mereka juga bagi jaminan dari segi kewangan lah, perlindungan kepada keluarga. Sebab mungkin orang yang kena kemalangan ni adalah breadwinner. Orang yang mencari, kita panggil sebagai pendapatan, pendapatan keluarga. Bila dah hilang mata pencarian utama, maka SOSO juga membantu. Tak silap Miss kalau Miss salah betulkan Miss, sama ada EPF ataupun SOSO, Miss yakin SOSO caruman untuk kita kata funeral kematian tu juga, pengurusan kematian juga boleh kita macam apply lah, mohon di sini. Mereka ada sebenarnya untuk benefit tu. Okay, as a conclusion, untuk topik pertama ni kita akan habis pada hari ini. The enjoyment of the highest attainable standard of health is a fundamental right of every human being. Dia kata yang keseronokan yang paling tertinggi, dia kata adalah apabila kita boleh menepati standard kesihatan yang kita rasa seorang manusia layak untuk dapat. Jadi kita kata sihat dan sihat, health kan, safety, keselamatan tu seharusnya wajib seorang manusia dan semua manusia di muka bumi ni dapat. Sebab tu Allah cipta rumah, Allah cipta manusia yang pandai buat rumah contohnya kan, untuk buat hospital, untuk buat adanya doktor, macam adanya frontliner, semua. Sebab benda tu adalah kita kata salah satu juga kalau kita belajar teori kan, Maslow hierarchy needs tu, yang mana keperluan safety needs tu perlu untuk orang berada dalam keadaan selamat dan sihat. An employer has overall responsibility for the protection of the employee safety and health in the workplace, and top management has to lead the occupational safety and health activity in their respective organisation. Dia kata majikan seharusnya mengambil tanggungjawab secara total, keseluruhan, untuk memastikan melindungi pekerja dari segi keselamatan kesihatan di tempat kerja, dan pengurusan atasan seharusnya mengetuai berkaitan dengan safety and health ni lah. Jadi benda ni sepatutnya dijadikan sebagai salah satu agenda utama dalam dia punya vision and mission of the company. Sebab bila ramainya pekerja anda dalam keadaan tak sihat, sakit dan sebagainya, actually it signal that your company is not really serious about this safety and health concern. Tak begitu serius, tak ambil berat lah. Kalau sakit-sakit, mati-mati. Tak ambil kira, tak ambil benda tu penting. Sedangkan satu nyawa tu sangat penting kan. Dan it's a part of kita kata satu nyawa telah habis dan yang berbakti, contribute to the company tu telah hilang. Jadi we have to appreciate them. Okay, so take care of their welfare, jaga kebajikan mereka untuk pastikan supaya everybody keep on taking care themselves. Kita jaga kita, sentiasa menjaga kebajikan sesama sendiri. And in general, OSHA 1994 is about the share responsibility, tanggungjawab bersama, bukan seorang-seorang macam saya cakap tadi. Kita jaga kita, of occupational safety and health between the employees and employees,
the shift of the government supervision to the era of self-help and self-regulation. Jadi government juga, kerajaan juga mengambil kira, memantau dari segi macam mana membantu self-help tu, dan juga membantu dari segi perundangan tu. The implication of bigger and more active role of both employer and employees towards safety issue in the workplace. Jadi kita suka kalau kita tengok company-company Jepun lah misalnya kan, sangat menitik beratkan tentang keselamatan kesihatan ni, sebab dia melihat benda tu sebagai satu peranan yang besar. Dan bila sakit sebenarnya dia adalah satu signal juga kepada risiko kepada company tersebut. Cost lah sebenarnya, kita nak adakan untuk dia claim dia punya medical, cost pada company sebenarnya. Sebab tu kita kata sebenarnya employer tu is providing this and employees is working with the risk. And then how you want to mitigate or reducing the risk is to ensure that you practice the safety and health well. Jadi kena amalan tu kena bersanakan praktis kesihatan dan keselamatan yang betul lah. And the last one, the development of safety and health awareness too, they have been helped by professionalization. Like you can see Department of Safety and Health, DOSH, and then we have SOCSO, okay, and also we do have some like the 3-1 kan, kalau remember, okay, integration between the safety organisation and industry and yang tadi yang 3 Many activity, research and safety and health techniques have already been applied in the workplace in order to improve the safety culture and promote a healthy work environment. Jadi banyak, kalau kita tengok kan banyak je syarikat-syarikat luar sana yang menyediakan antara jenis kita panggil latihan khusus untuk kita sentiasa jadikan safety and health is a part of culture, budaya kerja kita. So utamakan keselamatan kesihatan untuk mendapat jaminan dalam alam pekerjaan yang conducive working environment. Alright. So last but not least, insyaAllah we will moving on the second topic again next week insyaAllah. And then I will tell you when is our first quiz. I believe that first quiz might be topic 1, topic 2. Then we have topic 3, topic 4. Because we have 9 topics, right? And then we have some like several exercise and individual assignment and also group assignment, inshallah. Alright, thank you for now. Safety and health. Okay. Safety and health students, like health and safety students, make sure you take care of yourself in this pandemic. Make sure that you go keep on refreshing and update your vaccination date, okay, for appointment, first dose, second dose, to get the fully certification on vaccination. And I hope you take care of yourself, okay. Salam, what we call salam Jumaat, okay, and assalamualaikum, bye bye, okay.